আসসালামু আলাইকুম। আজ সোমবার। আজকে আমার একটা শর্ট ভিডিও খুব দিতে ইচ্ছা করছে আমার দেহান আলী মায়ান এতে, তো দিলাম একটি ছোট্ট ভিডিও। এটা খুব গাইতে ইচ্ছা করছে তাই গাইলাম। জানি না কেমন লাগবে আপনাদের, একটু হারমোনিয়ামের সাহায্য নিচ্ছি, তো ভালো লাগবে আশা রাখছি। ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এইটুকুই আশা আপনাদের কাছে। जो जाते हैं फिर वो आते नहीं, तुम उसको मनाना अब छोड़ो। ये वक्त गुजर ही जाएगा, बस रिश्ता खुदा से ना तोड़ो। सावन की हो ऋतु या गर्मी की, तुम सबर का दामन ना छोड़ो। तुम फातिमाई से अब इतनी ना आस लगाओ, रहने दो। जो कदर ना करते हो उनको हरगिज न मनाना, रहने दो। जो कदर न करते हो उनको हरगिज न मनाओ,